ছাব্বিশে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন, আর বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উৎখাত করার ডাক দিচ্ছে বিজেপি। এবার বিজেপির তরফে বলা হচ্ছে যে আচ্ছে দিন আসছে, ছাব্বিশের আগেই সেই আচ্ছে দিন আসছে, সেই আশ্বাস দিচ্ছেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বঙ্গ সফরে এসে তিনি বলছেন যে ছাব্বিশের আগে আচ্ছে দিন আসবে। কিন্তু বাংলার মানুষকে এই যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিচ্ছেন, তাতে কি ছিঁড়ে ভিজবে? সেই প্রশ্নই এই মুহূর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। 2026 বিধানসভা ভোটকে যে তিনি মাছের চোখ করেছেন, তারও একবার বুঝিয়ে দিলেন অমিত শাহ। রবিবার 27 অক্টোবর বনগাঁয় পেট্রোপোলের যাত্রী টার্মিনাল ভবন ও মৈত্রী দ্বারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন অমিত শাহ। এদিন অমিত শাহ বলছেন যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা বাংলার মানুষ পাচ্ছেন না, তবে একই সঙ্গে তিনি আশ্বাসের সুরে বলছেন যে চিন্তা করবেন না, আচ্ছে দিন আর বেশি দূরে নেই, 2026 থেকে শুরু হয়ে যাবে আচ্ছে দিন। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের সদস্য, আগে ইউপিএ সরকারে ছিলেন তিনি। আপনি মন্ত্রী থাকাকালীন ইউপিএ সরকার বাংলাকে কি দিয়েছিল উনি জবাব দেন না, উত্তর আমি নিয়ে এসেছি। ইউপিএ সরকার 10 বছরে বাংলাকে দিয়েছিল 2,09,00,000 টাকা। 2014 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী কত দিয়েছেন সেই হিসেবটাও তিনি বলছেন নরেন্দ্র মোদী দিয়েছেন 7,74,000 কোটি টাকা। কিন্তু মোদীজি যে টাকা পাঠান সেই টাকা সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন না। আচ্ছে দিন আর বেশি দূরে নেই, 2026 সালে বিধানসভার গণনার পর আচ্ছে দিন শুরু হয়ে যাবে। এদিন অমিত শাহও বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বঞ্চনার অভিযোগ করে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নিয়ে তিনি বলছেন যে 100 দিনের কাজে 15,000 কোটি টাকা দিয়েছিল ইউপিএ। 10 বছরের নরেন্দ্র মোদীর সরকার দিয়েছে 56,000 কোটি টাকা। এই টাকা তৃণমূল কর্মীরা নিয়ে নিয়েছে। আপনাদের সঠিক সময় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় 5,600 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র, আমি 17,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করি। কি বলছেন অমিত শাহ, শোনাবো। ये ममता दीदी इंडी अलायंस की सदस्य रही, मंत्री भी रही, आपके मंत्री भी वहां रहे। 10 साल में बंगाल के लिए आपने क्या दिया वो जवाब नहीं देती है, मगर मैं जवाब लेकर आया हूं बंगाल वालों। यूपीए की सरकार में बंगाल में केवल और केवल 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था, केवल 2,09,000। 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 10 साल में 2,09,000 करोड़ के बनाम 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। मगर मोदी जी जो पैसा भेजते हैं ये करप्शन की बलि चढ़ जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप चिंता मत करिए, आपके अच्छे दिन अब दूर नहीं है। 2026 विधानसभा की गणना के साथ ही यहां पर अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं, ये आप मान कर चलिएगा। भाइयों बहनों, ममता जी हमेशा कहती हैं कि हमें अन्याय हो रहा है। नरेगा का, ममता जी नरेगा में यूपीए के समय में 15,000 करोड़ रुपया दिया। यूपीए में आप सरकार में शामिल थी। एनडीए में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 54,000 करोड़ रुपया दिया है। मगर मैं आज एक बार पूछ कर जाता हूं, ये 54,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लाभार्थियों के पास पहुंचता है या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचता है? इसकी जरा जांच कर लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके समय में 5400 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था, हमारे समय में 17,000 करोड़ दिया। आवास योजना आप जब केंद्र में सत्ता में थे 4,500 करोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने 4,500 करोड़ के सामने 50,000 करोड़ देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
এদিন অমিত শাহ আরও বলেন যে আমার সঙ্গে মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কথা হচ্ছিল। বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এখানে কল্যাণী এইমসে চিকিৎসা করাতে আসেন, আসুক, তাতে ভারতেরই আর্থিক মুনাফা হচ্ছে। এরপর তার মুখে আসে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ। তখন অমিত শাহ বলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আইনিভাবে মানুষ সীমান্ত দিয়ে এখানে আসছেন ঠিক আছে, কিন্তু অবৈধভাবে ঢুকলেই অশান্তি শুরু। কি বলছেন তিনি শোনাবো। तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6 हजार लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा और एक प्रकार से नया पार्टनरशिप का युग शुरू होगा। और प्रोग्रेस की दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच में कई सारे इनिशिएटिव इससे संवाद से संपन्न हो सकते हैं। भाइयों बहनों, ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी, इसका कंसेप्ट ही मोदी जी ने बदला। पहले इसको एक व्यापार का साधन मानते थे, अब समृद्धि और शांति का एक द्वार बनकर रहा है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से हमें जोड़ने का काम कर रहा है। हमारे वैध व्यापार को बढ़ावा देकर अवैध व्यापार को, स्मगलिंग को रोकने का काम कर रहा है। और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी निभा रहा है। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।